हेलो हाय जय जगन्नाथ मु मो यूट्यूब चैनल को आपण मन को स्वागत जनाऊँ। चलन देखिए मो माँ आम झी कौन कर चलो कौन कर चलो आनीची मम्मी एटा कौन एटा देई पाई आनीची मु का भाई मो भाई ना देई भाई तो पाई आनीची मो भाई मम्मा एटा देई पाई आनीची धनी धय भाग्य भल दुसछ ना बढ़िया है भल दुसछ ना लेटा बढ़िया है भल दुसछ देखिबा आनी तो हाथ मो हाथ बांधिबू देखिए देखंतु सांग माने ये कौन कहती हाथ उड़े देइछलो मां ये एमती एटा डिजाइन टा किंतु मस्त देखंतु सांग माने डिजाइन टा पूरा मस्त भल लागछ ना लो पूरा चापी देलु बोलो ए भलिया सब बहु माने पिंधुचंदी मु देखिकी गोटे घिनि आनी जाइथिनी सुना दुकान को गोटे घिनि आनी मोर दीटा झियो झिया ने जने बांधिबा काटी दे काटू तो पूरा लास्ट कोड़ा पाइला लास्ट कोड़ा पाइला एठी आम बाबा शुई पड़ी ब्लांकेट घुड़ी शुई लो आम बाबा आम बाबा तार ब्लांकेट घुड़ी शुई चलतु माँ से झीटा किए लो ओई मोर दीटा झियो थिला मु आ गुटे झियो आनी के झियो करछि सेटा कोड पड़ी थिला मागी आंजु दीटा झियो थिला तापरे ए झियोटा को मो बो नहीं के आसतिला माने मो माँ नहीं के आसतिला आसिक मत कहला बुढ़ी ये झीटा थाउ मु रज को आसने को नहीं जिमी फिर छाड़ दे गला तले से झीटा तो 1.5 वर्ष रहीतिला कि 2 वर्ष रहीतिला 2 वर्ष रहीतिला बोधा कि कोन हेतिला ता छाड़ दे जाइतिला सेटो तापर जतले छाड़ दे गेला से झीटी माने मते एते से झीटा भल पाई गेला मोर एते काम कल तो भल पाइला मु ताको एते भल पाइनी आ दी जन को क्या आम भूली पाइनुनु तापर मो बो आइला मो बो कहला नहीं जिमी झीटा को से झीटा गला नहीं कांदिला गला नहीं ये झीटा है बालेश्वर जिल्ला रु आसी ना लो से बालेश्वर जिला नहीं से सिमुलिया जिला ये बालेश्वर जिला सिमुलिया थाना आधार कार्ड लिखाई हाँ तांकर हला सिमुलिया जिला मातर माउसीर हला बालेश्वर जिला एंकरी बालेश्वर जिला सिमुलिया थाना तांकर सेठी अछि बा देखुन सेठी तांकर के जने और वो देखिबा आज तार परिचय पत्र सब आम देखिबा डिस्ट्रिक्ट भद्रक रूलार तांकर वाला भद्रक रूलार सिमुलिया थाना तांकर सिमुलिया अछि घर कोन भद्रक हेलानी तांकर सिमुलिया तांक पोस्ट हैला बेतड़ा बालेश्वर न तांका तो बालेश्वर लिखा है नी तांकर की जिला तांकर भद्रक जिला भद्रक
ଭଦ୍ରକ। ହଉ ଛାଡ଼, କଟେଇ ଦେଇଛୁ ନା କହୁନୁ। ତାଙ୍କର ହେଲା ଶିମୁଳିଆ। ଆସିକି ଝିଅଟା ତାର ରହିଗଲା ପରେ ତାର ବାପା ମା ତା ଭାଇ ତାର ଅଛି, ଭଉଣୀ ଅଛି। ସିଏ ଆସିଲେ ଯେତେ ଡାକିଲେ ସିଏ ଆଉ କୌଣସି ମତେ ଗଲାନି। ତାପରେ ରହିଛି ତ ରହିଛି ଆଉ। ମୋର ଝିଅ ହେଇକି ରହିଛି, ଏ ଝିଅଟା ମୋର ଝିଅ ହେଇକି ରହିଛି। ମୋର 2ଟା ଝିଅ ଥିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ଝିଅ ମିଶିଗଲା, 3ଟା ଝିଅ। ମୋର 3ଟା ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ, 3ଟା ଝିଅ ଆଉ ରହିଛି। ଝିଅଟା ମୋର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏ। ମୁଁ କେମିତି ଖାଇମି, ମୁଁ କେମିତି ଶୋଇମି, ମୁଁ ଶୋଇନେ ମୋତେ ତେଲ ଲଗେଇକି ଘଷି ଦେବ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବ। ମୋର ସବୁ କାମ ଏ ଝିଅଟା କରେ। ଆଉ ଦାନ୍ତ ଘଷା ଟାଇମ୍ ହେଲେ ବ୍ରସ୍ ପେଷ୍ଟ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ। ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲେ ମୋର ସବୁ ରୋଷେଇ କାମ କରିଦେବ, ଯୋଗାଯୋଗି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କରିଦେବ। ଆଉ ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଲେ ମେଡ଼ିସିନ ଖୋଇଦେବ। ତାର ସେ ଥିବ ବୋଧେ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଥିବ କି କ'ଣ ତାର, ସେ ଫଟୋ। ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଲେ ମେଡ଼ିସିନ ଖୋଇଦେବ। ଖାଇବା ସରିବ ମାନେ ସିଏ କେମିତି ଛୁଞ୍ଚ ମାରିବା ପାଇଁ ତା ଦେଇ ସେ ଛୁଞ୍ଚ ମରା ଭିଡ଼ିଓ ବି ତାର ବନେଇଥିଲା। ଅଛି କି ନାହିଁ ତା ଦେଇ ପାଖରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଖାଇସାରିଲା ମାନେ ଆମେ ମା ଝିଅ ଅଇଁଠା ତୁଳିତେ ପଡ଼େନି, ସିଏ ନିଜେ ଅଇଁଠା ତୁଳିଦେବ, ଛୁଞ୍ଚ ମାରିଦେବ। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଢେର କାମ କରେ। ଆଉ ପାଠ ପଢ଼େ, ପାଠ ଟୋଟାଲ ମନ ରଖୁନି। ଯେତେ ପାଠ ଶିଖଉଛି, ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଠାଉଛି, ପାଠ ମନ ରଖୁନି। ଆଜି ସାର୍ ଡାକିଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। କହିଲେ ସବୁ ଲେଖିପାରୁଛି, ସବୁ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଲେଖିପାରୁଛି, ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ଼ର ସବୁ ଲେଖିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମନ ରଖୁନି କିଛି ପାଠ। ୟାକୁ ଟିକେ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଟିକେ ଉଲଟ ପାଲଟ କରିକି ପାଠ ଡାକିବେ, ସେ ଶିଖିବ। ଆଉ ତାପରେ ଏଭଳିଆ ସବୁ କାମ କରେ। ଏବେ ତାର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଏମିତି ସାଙ୍ଗ ତାର ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଆମ ଘରେ ଆଉ ଖାଉନେଇ କି ଆମ ଘରେ ଶୁଉନେଇ କି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଗନି ନ ଗନି, ଅଛି କି ନ ଅଛି ବି ପଚାରୁନେଇ। ସେ ମୋତେ ମମି ଡାକୁଛି। ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ମାଉସୀ ଡାକୁଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା 2-3 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ମୋତେ ମାଉସୀ ଡାକିଲା। ମାଉସୀ ଡାକିଲା ପରେ କହିଲା, ମାଉସୀ ମୋତେ ମାଉସୀ ଡାକୁଟା ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ମମି ଡାକିଲେ କ'ଣ ହବ? ମୁଁ କହିଲି ନା କିଛି ହବନି, ଆଉ ତ ଯାହା ଡାକୁଛୁ ଡାକ। କହିନି, ସେଠୁ ମମି ଡାକିଲା। ତା ସେଦିନରୁ ମମି ଡାକୁଛି, ତାର ଅଛି। ଆଉ ଏଇখানে ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦେଇ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ପୁରା। ଛୋଟ ଦେଇ କତିରେ ଖାଉଛି, ଶୋଉଛି, ଗାଧେଇ ଦେଉଛି, ସେ ତାକୁ ସଜ କରିଦେଉଛି, ସବୁ କରୁଛି। ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, ଖେଳ ଛୁଟିର 2 ଜଣ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସିକି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତାକୁ ଜଗିଛୁ ଆମେ, କେମିତି ଯିବୁ, ଯାଇପାରିବୁନି ଛୋଟ ଦେଇ କତିକି। ତାକୁ ଆଜି ସକାଳୁ ପହରୁ ଜଗିଛୁ, ଜଗିକି ଖାଇବାକୁ ଦେନୁ, ଦେଇକି ତାକୁ ସ୍କୁଲ ପଠେଇନୁ। ମୁଁ ଯାଇ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିକି ଆଇନି, ସାର୍ ଇଏ ଯେମିତି 4ଟା ବେଳେ ଯିବ। ସେ ଶୁଣିଛି। ଆଜି 5ଟାରେ ଆଇଲା ସ୍କୁଲରୁ। 5ଟା ବେଳେ ଯା ତୁ ସ୍କୁଲ ବୁଲିଦେଲି। ଖେଳିକି ଆଇଲା ସ୍କୁଲ ବାଡରୁ। ରାଇଟ୍ 4ଟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। 4ଟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ନା? 4:10 ନା କ'ଣ ଆସିଲା। 4ଟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସବୁ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ ଦିଆ ସରିବ, ତାପରେ ସେ ଆସିବ ଖେଳିକି। ଆମର ସ୍କୁଲର ସବୁ ଖେଳ ବାଗା ହେଇଛି ଛୁଆ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ସବୁ ଖେଳିକି ଆସିବ। ସବୁ ଖେଳିକି ଆସିଲା।
କ'ଣ ହେଇଛି? ଘୁଷୁରା ଖେଳିକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫାଟି ଯାଇଛି। ଘୁଷୁରା ଖେଳିକି ସବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଚିରି ଦେଇ ଆସୁଛି, ଡ୍ରେସ୍କୁ ଚିରି ଦେଇ ଆସୁଛି, ଏଇଭଳିଆ କରୁଛି। ଆସିଲା ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା, ତାପରେ ଖାଇଲା, ଖାଇକି କିଛି ସମୟ ତା ଛୋଟ ଦେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଲା। ସେ ଆସି ସଞ୍ଜ ବେଳୁ ଜଗିଥିଲା ଜଗି ଜଗିକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଡାକି ଆଣିନି, ମୁଁ ପଳିଆ ଖାଇବୁ, ଆମ ଘରେ ଶୋଇବୁ। ଆଣିକି ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଖୋଇକି ତାକୁ ଆଣିନି, ଆଣିକି ଏଇଠି ଦେଖୁଥିଲୁ। ଆଉ ଜିନିଷଟା ଆଣିଥିଲୁ, କହିଲା ମମି କାହା ପାଇଁ ଆଣିଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ଦେଇ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଆଉ ଛୋଟ ଝିଅଟେ, ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ତା ପାଇଁ ଆଣିବି। ଛୋଟ ଝିଅଟେ କ'ଣ କିଛି ଜିନିଷ ରଖିପାରିବନି, ହଜେଇ ଦେବ। ମାଳି ଗୋଟେ ଦେଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଖୋଲିକି ନେଇ କାଳୀ ପୂଜାର ବୁଲୁଛି। କାଳୀ ପୂଜାର ଗୋଟେ ଦେଇଥିନି ଇଏ ମାଳ, ରୂପା ମାଳ, କାଳୀ ପୂଜାର ଧରିକି ବୁଲୁଛି। ଫେର ଆଣି ମୋତେ ଦେଇଥିଲା, ରଖିଥିନି। କେତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଥରେ ମାସେ ପରେ ପାଇନି, 15 ଦିନ ପରେ। ଝିଅ ବା ହଜେଇ ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ପାଇନି। ଆଉ କିଏ ହଜେଇଥିଲା? ଆଉ କୋଉଟାରେ ଥିଲାନି? ସେଇଟାରେ ଥିଲା, ତୁ ହଜେଇଥିଲୁ। ହଁ ନା? ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉଟା ପିନ୍ଧିଥିଲି ସେଟା ରକେଟ ଥିଲା, ତତେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିନି। ତୁ କହିଲୁ ଭାଉଜ ତତେ ରକେଟ ଥିଲା, କହିଲା ଏଇଟା ତମେ ପିନ୍ଧିଥାଅ, ଆଉ ଝିଅର ସେଇ ଯୋଉ ଖାଲି ମାଲଟା ତାର ପିନ୍ଧିଥାଅ। ତାର ସେ ବଡ ହେନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଲକେଟ ଦବ। ଆଉ ମୋ ମାଳି କିଏ ନେଲା? ମୋ କଳା ମାଳି। ମୁଁ ତ କଳା ମାଳି ପିନ୍ଧେନି, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର। ତ କଳା ମାଳିଟା କିଏ ନେଇଗଲା, ଆମେ ଆଉ ଦେଖିଛୁ ନା। ଏଇ ଗୁଣ୍ଠି ନେଇକି ଦେଇଛି କାହାକୁ? ତୁ ନେଇ କାହାକୁ ଦେଇଛୁ? ଆଉ କିଏ ନେଲା? ଆମ ଘରକୁ ତ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ତୋ ଛଡା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ନଉ? ତୁ କିଛି ନଉନା, ମିଛ କହୁନା। ତାପରେ ତା ବାପା ତା ମା ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେ ଡାକନ୍ତି। ଆମ ଝିଅ ମୋତେ କ'ଣ କହିବ ଗନି? କହିବ ମମି ତାଙ୍କେ କାହିଁକି ଗନି ଆମ ଘରକୁ ଆଇଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ କହୁନୁ ପଳାନ୍ତୁ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ତାଙ୍କ ରହିଲା ବେଳକୁ ଏଠି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତାଙ୍କୁ କହ ସେ ପଳାନ୍ତୁ। ଏମିତି କହିବ ମୋତେ। ତା ନାଜ ମାଣ୍ଡୁଛି। ଆଉ ଥରେ ତା ମମି, ଆମେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିକି ଶୋଇଛୁ, ତା ମମି ତାର କ'ଣ ତା ଅଜାକୁ ପଠେଇକି ନେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି, ଆମେ ଯାତ୍ରା ଦେଖା ନିଦ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିନି। ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ମୋର ପୁରା ସେନ୍ସ ପଳେଇଲା। ସେ ଝିଅଟା ପଳେଇଲା, ମୁଁ ନିଦର କିଛି ଜାଣିପାରିନି। ତା ଅଜା ଆସି ତାକୁ ନେଇଗଲା, କହିଲା ତା ମମି କହିଛି ସେ ପଳେଇ ଯିବେ, ଆଉ କହିକି ତାର ନେଇଗଲା। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିନି, ନେଇ ପଳେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ମୁଁ ରହିମି କେମିତି, ମୁଁ ଖାଇମି କେମିତି, ମୁଁ ଶୋଇମି କେମିତି, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଗଲା। ଆଉ ପଶିଗଲା ପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କଲାନି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆମ ସାହିର ଜଣ ଘର ପାଖକୁ, ସେଇଠି କହୁ କହୁ ମୋର ପୁରା ସେନ୍ସ ପଳେଇଲା। ସେ ମୋତେ ଢେର ବୁଝାବୁଝି କରିକି ରଖିଲେ, ଆଉ ଖାଇତେ ପିଇତେ ବୁଝାବୁଝି କରିକି ମୋତେ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ରଖିକି ସେଇଠୁ ନମ୍ବର ଖୋଜି ସବୁଆଡ଼େ ଫୋନ୍ କଲେ। ତା ଝିଅକୁ କାହିଁକି ନେଇଗଲ, ତାର ସେନ୍ସ ପଳେଇଲାଣି, ଆଜି ମରିଯିବ, କ'ଣ ହବ, ଆମ ଦୁଆରେ ସେ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ କ'ଣ ଦାୟୀ ହମୁ ନା? ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତା ଝିଅକୁ ଆଣି ଛାଡ଼। ତମେ କିଏ ନେଲ ଆସିକି, କାହାକୁ ପଚାରିଲନି, ସେ ଯାତ୍ରା ଦେଖା ନିଦର ଶୋଇଛି, ତମେ ତା ଛୁଆ ନେଇଗଲ। ସେ ସେଇଠୁ ଯେମିତି ପାଟି କଲା, ସେଇଠୁ ସବୁଆଡ଼ୁ କଲ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ସବୁଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ କଲ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ହଉ ତୁ କାନ୍ଦ ନା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦୁଇଟା ଖାଇଦେ, ଖାଇକି ରହିଥା, ଆମେ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଫେର କିଛି ସମୟ ପରେ କହିଲେ ନା, ଝିଅ ଯଦି ଆଇଛି ଥାଉ, ଆମେ କାଲି ଭୋରୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବୁ।
तो कतरू आनथिनु तो कतरू नहीं छाड़देव मुझे भर जा मु रही केमी मु शुईमी केमी मु खाइमी केमी मोर आज झीटा दरकार कहनी फेर ता अजा जमी नहीं जाइला फेर सेमती आणिकी छाड़िकी गला से झीटा को गला फेर झीर बापा आसिले झील को डाकिले झी चल पलि चल मो सागर झी कहला तमें किए मुझे जानी तुम सागर कुआड़े जीमी मो मम्मी कतर मु रही मत कहले मुझे झीटा को नहीं जाऊँगी कौन कौच मु कहनी मु किसी कहीपरिनी झी तार जीव कि रौन कर किसी कहीपरिनी जमी कहनी बापा कहले हौ झीटा थाऊ सी झी जो तार इच्छा कर जीव आ तुम इच्छार जो तुम पठेदेव मुझेमी मुझेमी तुम मन दुख करना बापा मत बुझे दे गले तुम मन दुख करना से था सी जो तुम पठेदेव कि निज इच्छार से जीव मुझेमी यही आसते 2-3 मास है 4-6 मास है बापा को कौन डाकुची तो बापा को डाकुची मौसा ता मम्मी की डाकुची माउसी जी तो बापा ना कौन कहि देंडी ता भाई की डाकुची को पप्पू सी अब जानी सैलानी सी अब सब जान सैलानी जी कहनी तो बापा ना कौन कौनु तू चांदो तो मामा ना रूपा आ ये की है मम्मी मम्मी आ तोर तो बापा मामा कहि देलु सुशांत रूपा आ सी पुणी तो मम्मी केमी देला मम्मी ना हल्ला कौन तो मम्मी ना कौन कौनु कौनु लो मालो हे भोग हेला ना तो मम्मी ना जानिनु कौनु हाँ तोर गोटे बापा माँ है गोटे बापा है सुशांत आ गोटे है किए रूपसी आ गोटे बापा किए है आ गोटे बापा ना कौन हटी जो बापा ना कौन कौन भलस बाबूली आ मम्मी ना जानी जानी कि बहुत माने कलर हो चालाक कर झील माने झील चालाक कलानी पलैब से बापा माना झील मत एबे आम झीर 6 वर्ष चलला 7 वर्ष ना कौन 7 वर्ष चलला 6 वर्ष पूरी गला झील पड़ुआ मत आम झील गीत गायकी सही मुझे गीत गायकी सही दिए बोली छोटा होता मुझे गीत गायकी सही दिए ताको सब चढ़ई झिटी पिटी एंडुका देखे भात कहीदेमी सी भात खाईदेव बहुत भात खाईदेव चढ़ई मड़ई एंडुका बिले मिले देखे खाईदेव ता गीत गायकी सही दिए बोली झी मत दिने गीत गायकी मो मुंड कतरे बसिकी कह मम्मी जाचु ना मुझे तो गोटे कथा कहमी मुझे की कथा कहनी टे कह मम्मी मुझे ना ते बुझेदेमी ते शिखेदेमी ते केते कथा कहीदेमी मु पलि जिमी मुझे कुआड़े पलि जीवु मुझे कुआड़े पलि जीवु रूपा घर को पलैबु कि हेठू हसिला किसी कहलानी मुझे दिन से कथार मन पाइने मत बहुत हस लगे देखनी केड़िकी छुआटे मत कते कथा कहूँ ते शिखेदेमी ते बुझेदेमी ते कहीदेमी कहीदेकी मु पलि जिमी ये जो भल भल पाइबा कथा कहना ना से कथा सी छोट छुआटे तो से कौन जानची तार एमती कहीदेकी मु पलि जिमी
ଏଇଭଳିଆ ତାର ସବୁ କଥା, ତାର ଢେର କଥା। ସେ ଖେଳିବ ନିଜେ ଏକୁଟିଆ, ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଲ୍ଟା ରକମ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କର କହିବେ କାହା ଦୁଆରକୁ ଯିବେନି, କାହା ଦୁଆରେ ବସିବେନି, କାହା ଦୁଆରେ ସେ ଖାଇବେନି। ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଟ ପାଲ୍ଟ ଟିକେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ। ଏକୁଟିଆ ଆମ ଦୁଆରେ ବସିକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ କଥା କହୁଥିବ, ଖେଳୁଥିବ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ। जदि मो मार कथाटी आपको भल लगी ताहने लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करेंगे। रही जय जगन्नाथ। माँ समस्त बाय बाय कर दे, गुड नाइट कर दे, गुड नाइट, टाटा।